تلنگانہ قانون ساز کونسل کے عبوری صدرنشین کے طور پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل سید امین الحسن جعفری نے جائزہ حاصل کر لیا۔ ان کو مقرر کرنے کے لیے گزشتہ روز احکامات جاری کیے گئے تھے اور آج انہوں نے اس اہم عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر امور مقننہ پرشانت ریڈی، مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، محمد معظم خان، جعفر حسین معراج، مجلس کے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن آفندی، TRS کے قائدین کے ساتھ ساتھ سیکرٹری مقننہ ڈاکٹر نسیم لو اور کونسل کا اسٹاف بھی اس موقع پر موجود تھا۔ پہلی مرتبہ سید امین الحسن جعفری کو پروٹوکول میں کونسل لایا گیا۔ تمام نے نئی ذمہ داری پر ان کو مبارکباد پیش کی۔ واضح ہے کہ گزشتہ 7 ماہ کے دوران کونسل کا کوئی بھی مکمل وقتی صدرنشین نہیں رہا۔ گزشتہ سال جون میں صدرنشین جی سکھیندر ریڈی کی سبکدوشی کے بعد سے یہ عہدہ خالی تھا۔ بعد ازاں بھوپال ریڈی عبوری صدرنشین بنائے گئے تھے، وہ بھی 4 جنوری کو سبکدوش ہو گئے۔ نئے مستقل صدرنشین کے انتخاب تک سید امین الحسن جعفری بحیثیت عبوری صدرنشین قانون ساز کونسل اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ پتنگوں کا تہوار مکر سنکرانتی دونوں شہروں میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ پتنگوں کے بیپاریوں نے بتایا کہ کووڈ-19 کی لہر کے باوجود اس سال کاروبار گزشتہ سال کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہے۔ گلزار ہاؤس علاقے میں سینکڑوں دکانات لگی ہیں جہاں ہمہ رنگی پتنگیں، مانجا، چرخ کی زبردست فروخت جاری ہے۔ ایک دکاندار نے بتایا کہ را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے پتنگوں کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں۔ دھولپیٹ میں جو گنیش مورتیوں کی تیاری کے لیے مشہور ہے، پتنگوں کی تیاری کے لیے بھی کافی مقبول ہے۔ پلاسٹک کی بنی پتنگیں گجرات اور پونے سے منگوائی جا رہی ہیں۔ اومیکران کی نئی لہر کے چلتے حکومت نے سڑکوں پر پتنگ بازی پر امتناع عائد کر دیا ہے، چنانچہ نوجوانوں کی ٹولیاں گھروں کی چھتوں سے پتنگ بازی کے مقابلے کرتے دیکھے گئے۔ ڈی جے اور میوزک سے بھی نوجوانوں کا جوش بڑھایا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس NV رمنا نے ایکادشی کے موقع پر جمعرات کی صبح تروملا مندر میں پوجا کی۔ تیلگو ریاست آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے جسٹس رمنا نے اپنی اہلیہ کے ساتھ پوجا میں حصہ لیا۔ مندر حکام کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے جسٹس مشرا، ان کی اہلیہ، ریاستی وزراء انل کمار یادو، وی سرینیواس، رنگا راجو، بی سریش، رکن پارلیمنٹ پربھاکر ریڈی اور دوسروں نے ان کا استقبال کیا۔ GHMC کو کئی مقدمات کا حالیہ برسوں کے دوران سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے کئی ترقیاتی کام اور پروجیکٹس متاثر ہو گئے ہیں۔ بلدیہ کے مقامات کو لیز پر حاصل کرتے ہوئے کاروبار کرنے والے ان پر قبضہ کرتے ہوئے ان کی خود کی جائیداد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عدالت سے رجوع ہو رہے ہیں۔ لے آؤٹ کے ذریعے کارپوریشن کے پارکس کی کھلی اراضیات کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ قبضے کئی برسوں سے جاری ہیں۔ ان جائیدادوں کو ہٹانے میں بلدیہ بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ پارکس پر بھی کئی غیر مجاز قبضے ہیں۔ دکانات کے کرائے وصول کرنے میں بھی بلدیہ ناکام ہو گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے بیشتر مقامات پر آج بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں بعض مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور صبح کے وقت چہل قدمی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے والوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر کہر بھی دیکھی گئی۔ پرانے شہر کے علاوہ نئے شہر کے بھی بعض مقامات پر بارش کا یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا، جس سے موسم تبدیل ہو گیا۔ بارش کے ساتھ ہی کئی مقامات پر برقی سربراہی میں رکاوٹ کی بھی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ مرکز کی BJP زیر قیادت حکومت کو مخالف کسان حکومت قرار دیتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ کھاد کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنے مرکز کے نئے قدم سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرکزی حکومت مخالف کسان پالیسیوں کی حامل رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے پہلے ہی وزیر اعظم نریندر مودی کو مکتوب روانہ کیا اور مرکزی حکومت کی مخالف کسان پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے آغاز کا انتباہ دیا ہے۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں کسانوں کی بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست دیگر ریاستوں کے لیے زراعت کے شعبے میں مثالی بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے
زراعت کے سلسلے میں کئی تبدیلیاں کی ہیں. انہوں نے منریگا اسکیم کے سلسلے میں کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے اس اسکیم پر بھی مناسب طور پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے. నిన్న కేసీఆర్ గారు కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మోడీ గారికి స్వయంగా లెటర్ పంపించారు. మేమేమంటున్నామంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు చేస్తానని చెయ్యక మోసం చేస్తారు. మోసం చేయక కాకుండా రైతుల మీద కక్ష సాధింపు చేస్తారు. దాన్ని అరికట్టేందుకు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యమం చేయాలనేదే కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలసీ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన కేటీఆర్ గారు చెప్పారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణలో కూడా ఎవరు చెయ్యనంత గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ వేరే రాష్ట్రాలలో కానీ ఎవరు చెయ్యని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం రైతుల కోసం దాదాపు 2,50,000 కోట్ల పైచిలుకగా ఖర్చు పెట్టిందని మొత్తం లెక్కలతో ఇస్తుంటే కేటీఆర్ గారు చెప్పారు. కానీ నెంబర్ 1 రాష్ట్రం రైతుల కోసం ఖర్చు పెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అడ్డుపడకపోతే రైతులు ఇంకా హ్యాపీగా ఉండే అవకాశం ఉన్నది. రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయని ప్రచారం చేస్తున్నారు. జరగచ్చు. రైతులైనా సామాన్యులైనా యువకులైనా వివిధ అవస్థలతో చనిపోయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ రాజకీయ దేశాలు వీళ్ళు పబ్బం గడుపుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर संपत राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि शोबे तिब में तजुर्बा ना रखने वाले अफराद कोरोना के टीके के बारे में मर्जी के मुताबिक बात कर रहे हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में ताहाल 150 करोड़ कोविड टीके आवाम को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना और ओमिक्रॉन के ताल्लुक़ से तशवीश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात काफ़ी है. कोरोना टीकों पर झूठी तशहीर करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का भी उन्होंने मुतालबा किया. The Indian Medical Association Telangana wants to aware the public through print and electronic media about Omicron variant of the COVID-19. Omicron spreads rapidly, though it causes mild infection. The immunocompromised people ante kontamandiki we appeal to public to wear mask, avoid gatherings and get vaccination to decrease the spread of the Omicron. And frauds also calling themselves as pseudo doctors, trying to propagate false news in the country about vaccination and masks in some social media platforms. Kindly be aware of those people who speak false statements and try to propagate themselves. As our main aim is public health, IMA agenda is to take care of all the public health in the nation. दवाखाना उस्मानिया में 69 मेडिकल तलबा समेत बाज़ डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हो गए हैं. दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना मुस्बत मामलात की तादाद में इजाफा हुआ है. मुतासिरीन में 20 अंडर ग्रेजुएट, 10 पोस्ट ग्रेजुएट, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 35 हाउस सर्जन्स शामिल हैं. बाज़ में मामूली अलामात देखी गई हैं. तमाम को अलग थलग कर दिया गया है. दवाखाना उस्मानिया में जुमला 400 हाउस सर्जन्स हैं. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने सीनियर नायब सदूर, मेंबरशिप इंचार्ज और दीगर के साथ इजलास मुनक़िद किया.
اس اجلاس میں پارٹی کی رکنیت سازی میں اضافہ اور پارٹی کو مستحکم کرنے کے علاوہ دیگر اہم امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کارگزار صدر مہیش کمار گوڑ، انجن کمار یادو، سینئر نائب صدر మల్లు రవి اور دوسروں نے شرکت کی۔ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే సభ్యులకు ఒక రక్షణ, ఒక భద్రత కల్పించాలన్న ఆలోచనతోటి 2 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా, 7 లక్షల క్రియాశీలక సభ్యులు డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదులో నమోదు చేయించుకున్నారు. 30 లక్షల మంది క్రియాశీలక సభ్యత్వాలు నమోదు చేయించడం ద్వారా సేవలను అందించాలన్న ఆలోచనతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు వస్తుంది. RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے رات دیر گئے خاتون کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کے مسئلے کو حل کیا۔ سجنار تلنگانہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر بننے کے بعد نئے اور بہتر فیصلوں کے لیے مشہور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مسافرین کی تشویش کو دور کرنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک خاتون نے ان کو حال ہی میں تقریباً نصف شب کو ایک ٹویٹ کیا۔ نشا نامی اس خاتون نے ان سے خواہش کی کہ پیٹرول پمپس کے قریب بسوں کو تقریباً 10 منٹ رکوایا جائے تاکہ خاتون مسافرین ضرورت سے فارغ ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ دور دراز مقامات کا سفر کرنے والی خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ سجنار نے اس پوسٹ پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو اس مسئلے پر توجہ دلائی۔ اس خاتون نے اس کی تشویش پر فوری رد عمل ظاہر کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ ایکادشی کے موقع پر بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کی بھدرادری مندر میں درشن کرنے والوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ عوام کی طویل قطاریں صبح ہی سے مندر کے باہر درشن کے لیے منتظر نظر آئیں۔ مندر حکام کی جانب سے پوجا کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اسی دوران دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی مختلف منادر میں بھی خصوصی پوجا کی گئی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اہم مانے جانے والے سنکرانتی تہوار کو منانے کے لیے حیدرآباد سے ریاست کے ساتھ ساتھ AP کے مقامات کو جانے والے افراد سے زائد کرایہ وصول کرنے والے پرائیویٹ ٹریولز کے ذمہ داروں کو محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ آج رنگا ریڈی ضلع کے مختلف مقامات پر خانگی ٹریولز کی بسوں کی تلاشی لی گئی۔ ضلع کی بنگلورو حیدرآباد نیشنل ہائی وے پر عہدیداروں کی مختلف ٹیموں کی جانب سے خصوصی مہم چلائی گئی۔ ان ٹیموں نے مختلف ریاستوں سے تلنگانہ کے دارالحکومت آنے والی بسوں کے دستاویزات کی جانچ کی۔ اس موقع پر قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جانے والی 4 بسوں کے مالکین کے خلاف کیس بھی درج کر لیا گیا۔ جڑچلہ ٹاؤن میں پیش آئے سڑک حادثے میں RTC بس ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح کے اولین ساعتوں میں چٹا بوئن پلی گاؤں کی جڑچلہ قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار RTC بس کا توازن کھو جانے کے نتیجے میں بس کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس ڈرائیور بس میں پھنس گیا اور برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ آندھرا پردیش کے تروپتی ڈپو سے تعلق رکھنے والی RTC بس تروپتی سے حیدرآباد جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں بس کے 7 مسافرین بھی زخمی ہو گئے۔ ان کو علاج کے لیے محبوب نگر کے خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے انسٹیٹیوٹ کے 120 طلباء اور اسٹاف ممبرز کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے۔ انسٹیٹیوٹ کے ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے سے شروع کردہ آن لائن کلاسز کو بھی اب تحکم ثانی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران ڈائریکٹر جنرل پولیس کے دفتر لکڑیکا پل میں کام کرنے والے 130 ملازمین میں بھی کووڈ-19 پائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ دفتر پولیس کمشنر میں بھی 40 نئے کیسز سامنے آئے۔ دواخانے بھی کووڈ-19 کی نئی وبا سے محفوظ نہیں ہے۔ کاماریڈی میں 11 افراد جو سابری ملا سے واپس ہوئے کووڈ-19 سے متاثر ہوئے۔ ریاست تلنگانہ میں چہارشنبے کو 2319 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے JSMC حدود میں رپورٹ ہونے والے 1275 کیسز بھی شامل ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا فاؤنڈیشن کے ایک جائزے کے مطابق حیدرآباد میں 37% افراد ماسک نہیں پہنتے ہیں۔ ملک کے اہم شہروں حیدرآباد، چندی گڑھ، دہلی، ممبئی، شملہ، پونے اور جموں میں کیے گئے ایک جائزے میں یہ بات بتائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ 37% افراد حیدرآباد میں ماسک استعمال کے لزوم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ 17% جزوی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شاپنگ مالز اور بازاروں میں صرف 28.45% لوگ ماسک پہنے نظر آئے ہیں، جبکہ پارکس میں 66.83% اور میٹرو ٹرین میں 70.63% افراد اس قواعد کی پابندی کرتے دیکھے گئے۔
वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत मास्क के इस्तेमाल के लुज़ूम के लिए सख्त से सख्त इकदाम कर रही है और उस पर अमल दरामद के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को 1000 रुपए तक के जुर्माने किए जा रहे हैं। पुलिस ने पेट्रोलिंग कारों को कॉलोनियों और मोहल्लाजात में घूमते हुए अवाम को इस कानून पर अमल करने की तरगीब देने की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बताया कि दोनों शहरों में जुमा और हफ्ते को भी बारिश हो सकती है। जुमेरात की सुबह मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। सुबह से ही मतला आबर आलूद था और दोपहर तक भी सूरज नहीं निकला। इसकी वजह से मौसम भी सर्द रहा। इलाका जात श्रीलंगमपल्ली, चंदानगर, मूसापेट, फलकनुमा और पटनचेरू में शाशंबे की रात ज़बरदस्त सर्दी महसूस की गई, जहां दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस था। दूसरी तरफ आदिलाबाद में सबसे ज़्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई है, जहां दर्जे हरारत घटकर 14.2 डिग्री था। अजला, निर्मल, निजामाबाद और नारायणपेट भी शदीद सर्दी की लपेट में है। हैदराबाद की बायोजिंक्स ने एक ऐसा RT-PCR किट तैयार किया है जो कोविड-19 से मुताल्लिक तमाम वेरिएंट का पता चला सकता है। नोएडा में वाक़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक लैब में इसका तजुर्बा भी किया गया। इस किट से साइंसदानों को मर्स का पता चलाने और इसे मजीद फैलने से रुकने के इक़दाम करने में मदद मिल सकती है। बायोजिंक्स के CEO के कृष्णन ने बताया कि अवामी सेहत पर नज़र रखना ज़रूरी है और बर वक्त मर्स का पता चलने पर इलाज और मालिजे के अखराजात में भी कमी आती है। राजेंद्र नगर में PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार जो एयरपोर्ट की सिम जा रही थी, JSMC की मिनी ट्रक को टक्कर देने के बाद उलटकर गिर पड़ी। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया जाता है कि खातून ये कार चला रही थी। हादसे का सबब इस अहम फ्लाईओवर पर घंटों ट्रैफिक जाम रही। मांजरा डैम में एक 26 साल नौजवान गर्काब हो गया। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने बताया कि नारायणखेड़ का रहने वाला बी नेहरू दवाएं बनाने वाली कंपनी में काम करता था। पुलिस ने लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। 10 दिन के वक्फे के दौरान अपने 2 बच्चों की मौत से दिलबर्दाश्त होकर जिले मनोराबाद में एक 35 साल खातून ने खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि उसके शौहर का भी 1 साल कबल देहांत हो गया था, जिसकी बिना उसने ही इंतहा इक़दाम कर बैठी। पुलिस मनोराबाद मसरूफ़ तहकीकात है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत को जुमेरात के दिन एक और झटका लगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की काबीना में शामिल एक और वजीर धर्म सैनी ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर किसानों, दलितों, बेरोजगार नौजवानों और पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया। आइंदा माह शुरू होने वाले रियासती असम्बली चुनाव के पस मंज़र में इस इस्तीफे पर काफ़ी चेमोगियाँ हो रही हैं। वाज़ेह है कि योगी आदित्यनाथ की काबीना के 3 वज़रा और 5 अरकान असम्बली हुकूमत और बीजेपी से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। उसूल तालीम में उम्र कोई रुकावट नहीं है। जयपुर के एक 77 साल शख्स ने 56 मरतबा नाकामी के बाद अब 12वीं जमात में दाखिला हासिल करने में कामयाब हो चुका है। जिले जालौर के सरदारगढ़ के विष्णु हुक्मदास पहले 55 मरतबा 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन 56वीं मरतबा वो पास हुए। वो मौके में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में दर्जे चाहरुम के मुलाजिम है। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि हुक्मदास के पोते ने अपनी स्कूलिंग पहले ही मुकम्मल कर चुकी है, जबकि दादा अब मुकम्मल कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने कोविड-19 की वबा के तेजी के साथ फैलने के सबब अपनी मेकी दत्तू पदयात्रा को मंसूख कर दिया है। रियासती असेंबली में अपोजिशन के लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने जुमेरात को रामनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उसके कायदीन के खिलाफ हुकूमत की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के डर से अपनी पदयात्रा मंसूख नहीं कर रही है, बल्कि आवाम के मफाद में और उनकी सेहत की खातिर अपने प्रोग्राम को मुलतवी किया है। ये रैली कल जुमे को बेंगलुरु पहुंचने वाली थी। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी चारशंबे को रियासती हुकूमत से सवाल किया था कि वो कोविड-19 की वबा के तेजी के साथ फैलने के बावजूद कांग्रेस को पदयात्रा की इजाज़त कैसे दे रही है। दिल्ली में आलूदगी के मसले पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत कल से 100 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने अपने ट्वीट में ये बात बताई और कहा कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जुमे को इन बसों का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली काबीना ने दारुल हुकूमत में 300 बसों की खरीदी की मंजूरी दी थी।
जो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक से चलेंगी। दिल्ली में जुमला 6,713 बसें हैं और इनमें से 3,760 बसें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चलाती है। उत्तर प्रदेश में असेंबली के लिए 7 मरहलों में होने वाले चुनाव में, जिसका 10 फरवरी से आगाज होने जा रहा है, दागदार उम्मीदवार पीछे के दरवाजे से चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम सियासी जमातें कह रही कि वो बदनाम और दागदार उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगी। वो इमेज से ज्यादा इंतखाबी कामयाबी से मुतालिक ज्यादा फिक्रमंद है। बीजेपी समाजवादी पार्टी रात तौर पर दागदार उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में लेने तैयार नहीं है, लेकिन अगर वो छोटी छोटी इत्तेहादी जमातों के जरिए आ रहे हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। मशहूर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी मऊ हल्के से 6ठी मरतबा चुनाव लड़े। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट हासिल कर लिया है, जबकि उनके भाई सबकतुल्ला अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी को हमारी पार्टी का टिकट दिया है, अखिलेश यादव को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने भी बीएसपी के धनंजय सिंह को पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो उसकी इत्तेहादी पार्टी अपना दल से जौनपुर के हल्के से टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,47,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के 620 केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की जुमला तादाद अब 5,488 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रोनुमा हो रहे हैं, जहां इसके मुतासरीन की तादाद 1,367 बताई जाती है। राजस्थान में 792, दिल्ली में 549, केरला में 486 और कर्नाटक में 489 मुतासरीन हैं। वजारत सेहत ने कल एक दिन में कितनी अमवात हुई है उसका कोई तस्करा नहीं किया है।